Baru-baru ini tular sebuah video di TikTok mengenai dua penumpang pesawat sebuah syarikat penerbangan mengamuk sambil terjerit-jerit kepada kru penerbangan dipercayai diminta keluar daripada pesawat. Dalam video berkenaan, dua lelaki warga asing itu dilihat memaki hamun dua petugas tersebut sebelum salah seorang akhirnya akur dan keluar daripada pesawat. Bagaimanapun, kawannya pula enggan keluar daripada pesawat dan mempersoalkan mengapa dia perlu berbuat demikian sedangkan rakannya yang menimbulkan masalah. Lelaki yang memakai baju berwarna hitam itu bagaimanapun akhirnya akur meninggalkan pesawat. We're not getting off, dickhead. Yeah, what? And it will seize there, eh? What? It will seize there, I'm coming to Thailand, don't watch. it will seize there, your mat. Seize me, ah? You know how. I'm gonna need to you. Let's speak to him, come down. Drama Dallin Flood Part 2. What? It's not our decision. Listen. You have to listen. I was here before everybody. You have to listen. I'll listen. You have to listen. I'll listen. Listen first. Brother, can you listen to me? If you're in line waiting for everybody and then you check in and but make sure. Where you going? You know, go. Oh, just make sure you read that consent. Wait for it. Make sure you read that consent, yeah? All right. Right. Hey. What's that behind you? Human, who my brother, who are you? I'm speaking to him. He's trying to scare me. Here we go. But you need to listen. My brother, please. Okay, you need to listen. I'll speak to you from a general. Listen. Wait. Which one was it? You, Mr. Hat. Watch. It's on little brat. Saksi kejadian Muhammad Aizat Abdul Rahman memberitahu insiden itu sebenarnya timbul apabila salah seorang daripada lelaki berkenaan mendakwa fon kepala miliknya tercicir dan ingin keluar daripada pesawat bagi mencari barang tersebut. Namun keadaan bertukar panas apabila kru bertugas tidak membenarkan dia keluar memandangkan pesawat sudah mahu berlepas ke Phuket. Kata Aizat, situasi yang tegang itu pertama kali berlaku di hadapan matanya. Apa kata kita dengar sendiri cerita Aizat mengenai insiden tersebut. Okay, so kejadian tu pada 26 Disember, hari Isnin, day after Christmas. So flight tu to Phuket, KL to Phuket. Saya dengan wife saya flight pagi tu pada pukul 7.40. Pagi tu proses onboarding tu agak lancar sebenarnya. So kita orang fikir macam this is going to be lancar punya perjalanan semua, and we wish to sampai on time dekat Phuket lah. So but then bila dah masuk tu, bila dah dalam boarding tu, saya dah start perasan lah ada sedikit mundar-mandir dalam flight tu. Waktu tu kita macam tak perasan lagi, tak tahu lagi apa yang berlaku until saya nampak yang dua orang pelaku tu, dia orang start having a discussion lah dengan flight attendant kat situ. That baju merah, saya panggil baju merah, baju merah, baju hitam. Baju merah tu dia nampak frustrated, dia balik ke kerusi dia, seat dia, dan dia slam the compartment yang atas tu. Compartment tu dia bukan terbuka, dia tutup. So dia masuk dan dia slam, dia tampar ke tumbuk. Tapi masa tu that spark the attention lah for the rest of the passenger. Waktu tu kita orang macam memang terkejut. My quick reaction is saya bawa keluar phone lah, standby untuk documenting the situation. Apa yang kita orang faham waktu tu, captain dah memang nak offload diorang lah. Captain tak nak diorang berada dalam flight for both of them. So mula-mula yang baju merah tu yang keluar dulu, after having such a few discussion lah, argument, pujuk, mula-mula baju merah tu keluar, and then kemudian baju hitam tu mula-mula dia tak nak keluar sebab dia claim yang buat hal kawan dia, kenapa dia yang kena keluar juga. Dia pun maintain kat situ. So another set of discussion juga dengan kru tu untuk pujuk dia juga keluar. At the same time masa tu passenger kat dalam flight tu dah stress tau, macam dah tunggu lama kan. So people at the back tu dah start macam jerit, cakap just get off the plane, keluar semua. So that's why kalau you nampak dalam video tu, dia orang macam agak angry
agree dekat orang belakang sampai dia buat all the signal semua tu kan. So the signal tu actually for those yang staff duduk. ke yang For those yang duduk kat belakang yang jerit suruh orang keluar, because they feel triggered lah I think, sebab orang kat belakang semua macam orang dah stress, and obviously orang yang kat depan tu memang tak berani nak bagi respon. So orang yang kat belakang ni macam just get off, kita nak jalan ni, kita nak pergi Phuket kan. Mungkin dia lontarkan frustrating dia tu dekat orang belakang pula. Dan akhirnya orang yang baju hitam tu pun dia keluar juga, dia setuju untuk keluar, dia angkat beg, and finally semua orang tepuk tangan, and then that's it. Tu je yang kita tahu. And flight right after diorang keluar, diorang declare everything is safe, then flight dapat depart macam biasa lah. Berkenaan isu tu, konklusi dia apa penyebab berlakunya orang kata tu discussion tersebut? Fakta tentang apa yang berlaku tu, macam saya hanya dapat tahu fakta tu berdasarkan cakap-cakap people talking inside the place, sebab kita tunggu lama. Cuma apa yang saya dapat conclude kan, dia something, sama ada dia hilang atau tercicir dia punya headphone. Dia yang baju merah tu, and dia claim macam dia nak keluar sekejap, sama ada dia nak cari atau dia nak pergi beli baru. But then the crew dah tak bagilah, obviously kapan dah nak jalan. Itu yang membuatkan dia frustrated, dan dia acting up lah. Climax of dia punya frustration tu dia tampar tu lah. So bila kita tengok dalam kat video tu, kita dapat lihat satu flight attendant which is steward berbaju hitam tersebut macam memujilah sikap dia menghandle situasi tersebut kan. So mungkin daripada Aizat sendiri, bagaimana melihat flight attendant tersebut mengawal situasi berkenaan? Obviously saya memang all my credit goes to him. Tak salah saya nama dia Hafizan. Saya memang give him full credit sebab dia very attentive, dia sangat professional dealing that situation lah. Sebab benda boleh berlaku lebih teruk kalau tak dikawal dengan lebih baik. Jadi saya memberi sepenuhnya kepujian, memberi kredit kepada set of crew lah, bukan saja dekat Hafizan, tapi the whole set of crew. Maksudnya dari segi staff security, ada FA punya crew, flight deck, tapi especially the kudos goes to brother Hafizan tu lah. Sebab saya tak tahu kalau orang lain berada di situasi tu, sebab kita yang berada kat situ pun kita dapat rasa yang satu, kita terkejut, dan kita takut lah sebenarnya. And if you notice, pelaku tu, dua orang tu dia duduk dekat hot seat yang seat merah tu kan. Dekat area hot seat tu, orang passenger yang dekat area situ semua dah keluar pergi duduk tempat lain sebab takut dengan that situation. Dah macam I want to go at the back, tak nak. So dekat area situ dah kosong, so orang dah takut. Orang kat depan tu semua macam that's why kalau you pasal tak banyak telefon yang keluar, saya pun macam sorok-sorok lah sebenarnya. Yalah, bila kita tengok dekat ruangan komen pun ada yang kata mereka berdua tu macam daripada kalangan MMA fighter dan sebagainya, itu yang menyebabkan orang lain takut. Adakah betul tu macam mana? Yang MMA fighter tu pun again, fakta MMA fighter, fakta tentang diorang ni adalah atlet MMA ni pun juga saya dapati berdasarkan cakap-cakap kita orang. Sebab waktu kita orang talking to ourselves tu, diorang lah cakap yang diorang ni atlet MMA dan diorang nak pergi Phuket tu nak main Muay Thai. So one of the video tu pun you nampak the stewardess tu macam tunjuk acting. That is when he is explaining lah diorang ni main MMA. And kalau tengok gaya tubuh badan pun memang diorang ni dia tak sadar, tapi badan dia macam buff, fit lah orang kata. So and nampak urat-urat semua, and that's why orang takut lah. And that's why the security punya staff pun take a very cautious punya measure untuk deal the situation. Sebab orang-orang macam ni kita tak boleh nak take a direct action macam tu kan. Tujuan saya berkongsi video tu hanyalah saya nak share yang benda ni kita selalu tengok dalam content, dalam TV, dalam internet di luar negara, di western. Something rare happening in our country kan. Finally it happen depan mata. Jadi saya nak share dengan orang tu je lah. Sebab saya sendiri I'm glad to have this experience. Saya tak pernah ada this kind of experience, and I just wanted to nak cakapkan yang congrats to the set of crew, security punya team, kru FA dan juga flight deck, sebab they did a tremendous job, amazing job, professionally. Even kita yang delay tu pun kita tak rasa kita marah kena delay. Kita marah dekat pelaku tu, tapi kita tak marah kena delay sebab kita tahu that's causing the delay kan. Sebab setengah orang dia marah kena delay tak tahu apa punca. So now kita dah tahu this is one of the reason. So again, congrats to all the crews, and yeah, I also glad to share the experience with rakyat Malaysia dan netizen lah.